Great to be here with you. Qué bueno estar con ustedes en esta tarde. You know what today is? ¿Sabes qué día es hoy? In all the church, across all the world, En todas las iglesias alrededor del mundo we're celebrating Pentecost. celebramos It's Pentecostés, Pentecost Sunday. domingo de And if Pentecostés. you remember what had happened in Acts chapter 2, Y si recuerdas en el capítulo 2 they were de all Hechos, gathered together, just like we're gathered together right here. todos estaban reunidos juntos como lo They were estamos waiting aquí. upon the Lord and they were praying. Estaban orando, esperando en el Señor. And all of a sudden a mighty wind came and blew all among them. Y de pronto un gran viento vino del It cielo y wasn't a los llenó. breeze, it was a mighty wind that just blew everywhere. Y estuvo por todos lados, iba y venía And este then viento. tongues of fire came and rested on every single Y person. como lenguas de fuego se posaron sobre las cabezas de And they todos were los que estaban speaking allí. in all different languages, and they were praising the Lord and giving praise and honor and glory to Him. Y adoraban al Señor y honraban a Él en diferentes lenguajes. It was a day of Pentecost when God spoke through fire. Fue el día de Pentecostés donde hubo fuego de Dios. And what we have to ask is, though, if you remember, what was the difference Si preguntémonos entonces cuál fue la diferencia between the disciples before Pentecost de los discípulos en su actitud antes de Pentecostés and the disciples after Pentecost? y lo que sucedió con los discípulos después de Pentecostés. Before Pentecost, they were afraid, they were hiding. Antes de Pentecostés estaban escondidos, They were con temor. going behind closed doors. Estaban ahí escondidos detrás de las Some of puertas. them were denying Jesus Christ. Algunos de ellos negaron a Cristo. But after Pentecost, when the fire came, Pero después de Pentecostés, cuando and vino the el Holy fuego, Spirit moved among them, el Espíritu Santo se movió en ellos. they were bold, they were courageous, and they went to go and conquer the world. Tenían valor, estaban llenos de Dios para predicar el Evangelio. Why? ¿Por qué? What's the difference? ¿Qué fue lo diferente? What does that mean to us? ¿Qué significa para nosotros? What side of Pentecost do you live on? ¿En qué lado de Pentecostés estás viviendo? I'm not saying that you're not a believer in Jesus Christ. No estoy diciendo que si crees o no en Jesucristo, Just asking what side of Pentecost do you believe on? pero ¿en qué lado de Pentecostés estás viviendo? What's the level of your faith? ¿En qué nivel está tu fe? How would you describe yourself? Quiero que lo describamos. If someone were to ask you, Si alguien te lo dijera, preguntara, what kind of faith do you have? ¿qué tipo de fe tienes tú? What would you say? ¿Qué responderías? Think about that for a moment and I'll get back to it. Quiero que lo pienses por un momento y luego volveremos a ella. You see, there's something about faith that we need to know. Hay algo acerca de la fe que requerimos saber. Throughout the Gospels, we see Jesus talking about faith. En los evangelios vemos a Jesús hablando de fe. He asks his disciples, what type of faith do you have? Preguntaba a los discípulos qué tipo de fe tienen. What size of faith do you have? ¿Cuál es el tamaño de la fe que tienes? Oftentimes he would say, oh, you of little faith. A veces decía, oh, tú de poca fe. Other times he would say, oh, you of great faith. O a veces decía, ustedes de gran fe. Others he would say, it shall be done according to your level of faith. Y también le decía, se te dará de acuerdo a tu nivel de fe. Is there a kind of faith ¿Hay algún tipo de fe that Jesus wants us to live and to operate in? que es ese tipo de fe en el cual quiere Dios que vivamos y nos movamos día a día? Again, just like I said, what kind of faith do you have? De nuevo, ¿qué tipo de fe What es would la you que tú say to tienes? someone? ¿Qué respuesta darías? Would it be believing faith? ¿Es una fe de un creyente? Would it be trusting faith? ¿Una fe de alguien que cree? Would it be transforming faith? ¿O una fe transformadora? Mountain moving faith? ¿Una fe que mueve montañas? If people in your family, what kind of faith would they say you have Si le preguntaras a las personas, a tu familia, ¿qué tipo de fe dirían que tú tienes? as they watch you live out every single day? Mientras ellos observan tu día a día. Let's go to Matthew chapter 8. Vamos a ir brevemente a Mateo capítulo 8. It's not going to come up on your screens, but I'd like you to start approximately verse 23. No van a salir en las pantallas, pero sí quiero que busques en tu Biblia Mateo 8, versículo But you 23. can go there just to make sure that what I'm telling you is accurate. Quiero que estés ahí solamente para que te asegures de lo que te estoy narrando. Matthew chapter 8. Mateo capítulo 8. One day, Jesus was with his disciples, Y Jesús estaba allí con sus discípulos. and they set out on the Sea of Galilee, Y on the lake. parten en el mar de Galilea. And the scripture says that a ferocious storm came. Y nos dice las escrituras que una tormenta feroz llegó hacia esa It zona. just swallowed up the boat. Y estaba realmente tragándose el bote. And the boat was being tossed here and there and everywhere. Y el bote estaba de un lado para el There was otro. De una great tormenta wind, there was terrible. lightning.
habían rayos, habían fuertes And the vientos. disciples were afraid they were going to be drowned. Y los discípulos estaban con terror de And they looked around and they said, inundarse. "Where's Jesus?" Y preguntaron, ¿dónde está Jesús? He was in the front of the boat. Y estaba allí al frente He del was bote. asleep Estaba dormido in the middle of the storm. en medio de la tormenta. Jesus is sleeping. Jesús está durmiendo. So the scripture says they cried out to him, Y llamaban y le gritaban, "Lord, Master, save us, save us, Señor. we're going to drown." Maestro, sálvanos, nos vamos a ahogar. Why is it ¿Por qué? every time we get into some kind of trouble, Cuando nos sucede estamos en un problema, we always believe it's going to be the worst? pensamos que lo peor va a suceder. Were they going to drown? ¿Se iban a hundir? When you going through your troubles, your difficulties, Piensa en eso en medio de tus don't we problemas. always think, "Oh, my marriage is falling apart. Tienes un problema marital y dices, se me va a acabar el matrimonio. My kids are going to end up in jail. Mis hijos van a terminar en la cárcel. I'm not going to have anything ever to eat again. Ya no voy a comer nada más porque no va a tener I'm going to lose recursos. my house and everything else." Voy a perder mi casi todo lo demás. Why do we always think the worst? Porque siempre pensamos lo peor. When we're people of God, Cuando somos el pueblo de Dios, God loves us, cares for us. Él murió por nosotros y nos God ama. moves for us. Él tiene lo mejor para nosotros. Isn't that just old thinking? Ese no es el pensamiento del viejo hombre, Sinful thinking? el pensamiento del Thinking pecador, like the old man and the old woman, what we used to be? pensando como el viejo hombre pensaría. Why do we always think the worst? Porque siempre pensamos lo peor When we are the children of the living God. y que somos los hijos del Dios viviente. Do you find yourself doing that kind of thing? Y lo hacemos Thinking that kind of negative thoughts? pensando de esa manera negativa. Why? When ¿Por we have qué? seen God deliver us time and time and time again. Y hemos visto, ¿por qué lo pensamos? Y hemos visto que Dios nos ha rescatado una y otra vez. I often wonder that about my own self. A veces me lo pregunto a mí mismo. Just like that storm, Así como esa tormenta, how often ¿qué tan seguido do troubles, problems, even disasters come on us and without warning? los problemas, los desastres, las dificultades vienen a nosotros sin previo aviso? How many difficulties in your life you didn't expect, but all of a sudden they were there? ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas y de un momento a otro I mean, how could we aparecen? know? ¿Cómo vamos a saber que van a venir? Sometimes it even shakes my faith. I don't know if it shakes your faith. Y a veces, la verdad, para ser honestos, hace mover mi fe y Has anything seguramente like la this ever tuya. happened to you? ¿Alguno de ustedes le ha sucedido eso? All while you were following Jesus Christ, Y al caminar con Cristo just Jesús, like the disciples in the boat. así Troubles come, los Storms discípulos, come up. van a venir las tormentas y las difficulties. dificultades. And we begin to wonder, where was God when all this was happening? Y empezamos a preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? And we find out, just like in the boat, He was there all along. Y nos damos cuenta que si Él está ahí, está todo el tiempo ahí en el bote. In the worst of storms, En el peor momento de la the tormenta, disciples see Jesus sleeping in the bow of the boat. ven a Jesús en la popa del bote. I mean, if I was one of the disciples rowing, trying to get out of this storm, I'd be wondering, what's with that? Why are you sleeping? Me imagino a los discípulos tratando de sacar el agua y diciendo, ¿por qué Jesús sigue dormido? So they woke him up. Imagine that. They had to wake him up. He wasn't just kind of dozing. They had to shake him and wake him. Entonces imagínate, ellos tuvieron que sacudir a Jesús y despertarlo porque no se despertaba. They screamed at him, just like I said, Lord, Lord, save us. We're going to drown. Y le gritaban, Señor, por favor, sálvanos. They had faith in Jesus. Ellos creían en Jesús. Faith that Jesus could save them. Tenían la fe de que Jesús los podía salvar. And that's good. Y está bien. I mean, I think most of us here have faith that Jesus can save us out of our troubles and Yo difficulties. creo que la mayoría de nosotros tenemos esa clase de fe que considera que Dios nos puede salvar de todos nuestros problemas. Most of us here are Christians. La verdad es que la mayoría somos cristianos. We believe in Jesus. Creemos en Jesús. He's our Savior. Él es nuestro Salvador. I mean, He died and rose again so that we might have eternal life and forgiveness of our sins. Él murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. I mean, He can save us from our troubles. Nos puede guardar de nuestros I mean, problemas. when you were going through your difficulties, when you were going through some troubles, didn't you cry out to Jesus? Didn't you pray to Him? Cuando has pasado por dificultades y situaciones, ¿no has clamado a Cristo? Why?
¿Por qué lo has hecho? I mean, why did you ask Jesus? ¿Por qué le preguntas a Jesús? Because he can save you. Porque Él te puede He salvar. can do something about Porque it. Él puede hacer algo al He can respecto. change the disaster into a blessing. Puede cambiar el desastre en una lección. So Jesus turns to his disciples. Así que Jesús voltea a ver a sus discípulos. Does he say, calm the sea? Y él dice primero, Stop water. párese los vientos y el mar, que se termine la tormenta. Look at the scripture. No, he doesn't say that. No, no dice eso, miremos las escrituras. He looks at his disciples Mira a sus discípulos, and he says, you of little faith, ustedes, gente de poca fe, why are you so afraid? ¿por qué tienen tanto miedo? Before he does anything, Antes de hacer cualquier cosa, Jesus points out their level of faith. Jesús les señala en qué nivel de fe están ellos. When something strange like that happens in the scripture, you got to stop and say, Cuando algo así de extraño sea en las escrituras, tienes que parar y decir, why? ¿por qué? That must be important Debe ser importante. because that's strange. Es raro eso. The average human being wouldn't be doing that. El promedio de los seres humanos no harían eso. Why did Jesus ask them their level of faith? ¿Por qué Jesús les está preguntando sobre su Because nivel de he's fe? teaching us something that we need to know. Porque Él nos está diciendo algo que requerimos saber. Then, after he asks them about their level of faith, he rebukes the storm. Luego de comentarles y decirles qué tipo de fe tenían, Él Can you reprende los vientos. Can you imagine like 10-foot waves coming up and down? Me imagino unas olas de 10 pies de alto. And then Jesus says, be calm. Y Jesús diciendo, quédate en calma. And all of the waves go flat. Y todas las olas se I tranquilizan. mean, the disciples were in awe, the scripture says. Me imagino los discípulos en I would be in asombro awe. de Jesús. And then they ask us, what kind of man can do this? Y ellos ahora entonces se preguntan qué clase de hombre es este que puede hacer estas maravillas. What kind of God ¿Qué tipo de Dios does these amazing things in our life hace este tipo de cosas en nuestras vidas that he even hears our prayers? que hasta escucha nuestras oraciones? Nobody, I mean, lots of times, even your husband and your wife, your kids, or some of your friends, they don't know the troubles you're going through. A veces ni siquiera tu esposa, tu esposo o tus hijos saben los problemas que estás enfrentando. But yet the God who runs the universe and Pero everything in it Dios que está a cargo de todo el universo, hears your cry. escucha tu clamor. Even when you don't speak it out in audibly, Aun cuando no lo dices de manera audible, he hears the cry of your heart escucha el clamor de tu corazón and he answers you in the middle of the storm, y te responde in the middle of the crisis. al comienzo de tu In the middle of the crisis disaster, o en la mitad del desastre, del God dolor. answers. Dios escucha y responde. But there still are some big questions in this story. Pero nos quedan varias preguntas importantes de la historia. The first one, La primera, why was Jesus sleeping there in the first place? ¿por qué Jesús dormía en esa situación? How could he be so calm in the Por- middle of a storm like that everybody else thought they were going to die? ¿Cómo es posible que en medio de la tormenta haya tenido tanta calma? Why wasn't he afraid like the rest of the disciples? Porque él no tenía temor como el resto de discípulos. I mean, he's a man just like everybody else. Porque él es 100% hombre I como mean, just cualquiera like de he was nosotros. God, but he was also a man. Él es Dios y hombre. Why wasn't he afraid like the disciples? ¿Por qué no tenía temor como los discípulos? What kind of man does this kind of thing? ¿Qué tipo de fe tiene este hombre? Maybe. Quizás, solo quizás. Maybe a kind of man with a certain level of faith Quizás un hombre con un cierto tipo de fe can be perfectly calm in the middle of the worst crisis. puede estar de manera perfectamente calmada en medio de las grandes tormentas. What was the difference between the faith of the disciples ¿Cuál era la diferencia de la fe de los discípulos and the faith of Jesus in this storm? de la fe de Cristo en esta historia? To answer that, I want to go to Galatians chapter 2, verse 20. Para responder a ello vamos a Gálatas 2:20. It's going to be up on your screen. Lo van a encontrar en las pantallas. And we're going to use the King James Version in English. Y en inglés vamos a usar la versión King James. And I don't know what we're using in Spanish. What are we using? Podemos usarla en español, Reina Valera, que está ahí. Ok, muy bien. Ya Because ahí está. there's a difference. In the modern translations, En las traducciones más recientes it says one thing, and I'm going to show you that. dice una cosa y la voy a But mostrar. in the original language, as well as in the older documents, the older Bibles, like the King James, it says something different. And I think the difference matters. Y en traducciones anteriores
lo traducen de manera más literal y les voy a decir por qué es See tan if you can importante. catch the difference Vamos a ver si between the encuentran la translations diferencia here. de las traducciones. So, Paul speaks of this kind of difference in faith. Y Pablo nos habla de este tipo de fe. So this is what he says, Galatians chapter 2, verse 20. Y vamos a Gálatas 2:20, que le ven en las pantallas. He says, I am crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nevertheless, I live. Ya no vivo yo, Yet not I, ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas vive Cristo en mí. And the life which I now live in the flesh, this body, Y lo que ahora vivo en la carne, en su cuerpo, I live, here you go. y aquí lo dice, I live by the faith of the Son of God. dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. In the modern translations, it says, by faith in Jesus Christ. En las traducciones más modernas dice, en fe en Jesucristo. But in the older documents, it says, by the faith of the Son of God. Pero en las versiones más antiguas dice, en la fe del Hijo de So Dios. notice, it's not faith in Christ, Notemos que no es fe en but in the Dios, faith of Christ. pero en la fe del Hijo de Dios. So let's dig down a little deeper, see what that means for us. Así que vamos a ir un poco más profundo. You see, the disciples had great faith in Jesus Christ. Los discípulos tenían una gran fe en Jesús. They wouldn't have called out to him. They wouldn't have said, hey, save us. No le hubieran dicho entonces sálvanos. Ellos creían que los podía salvar. That's why they're in their fear, in their despair, they cried out to him, save us, just like we would. Ellos hicieron lo que haríamos nosotros. En su desespero gritaron, Señor, sálvanos. But Jesus had another level, another kind of faith. Pero el nivel o la clase de fe que tenía Cristo era diferente. He was calm. Estaba He en was calma. sleeping, remember? Estaba durmiendo. He said, why are you afraid? Y pregunta, ¿por qué tienen temor? That's important. Es importante eso. I mean, he said it before he calmed the seas or stopped the storm. Él lo dijo antes de parar la tormenta, les dijo esto. He said, you believers, my disciples, Ustedes, mis discípulos, los creyentes, why are you afraid? ¿por qué tienen temor? You see, their faith in Christ was good. La fe de ellos en Cristo era buena. Our faith in Christ is good. La fe que tenemos en Cristo es buena. It's a beautiful first step in our relationship with the Lord. Es un paso primario, importante, principal en nuestra And vida. I've been told that all of you have great faith in the Lord Jesus Christ. Y yo sé que ustedes tienen una Is gran that fe true? en Do you have Cristo faith in the Jesús. Lord Jesus Christ? Can everybody say amen to that? Amén a eso, Raise ¿verdad? their hand. Tenemos Say, I have faith in Jesus fe Christ. en Cristo Jesús. Amen. Amén. But Jesus in this situation, he's encouraging us, and he's doing it right now, right today. He is encouraging us to go beyond faith in Jesus. Jesús nos motiva a que nos salgamos no solamente de la fe en Jesús, sino tener la fe de Cristo. To have the faith of Jesus Christ. Tener la fe de Jesucristo. Have the faith of Jesus that is so close to the Father. Esa fe de Jesucristo es tan cercana al Padre, A faith that knows and is so convinced of his purposes que sabe y está tan seguro de los propósitos de Dios, that we can be calm and we can be confident no matter what the crisis, no matter what the difficulty, no matter how bad it gets. para estar en calma y con total seguridad, no importa el problema que tengamos. And I'm talking about a real peace, not faking it kind of peace. Estoy hablando de una paz real, no una supuesta paz. You know how sometimes we can put on a good front. A veces nos ponemos una máscara, ¿verdad? And guys, we've been taught to be very machismo, you know, I can tough it out. But inside, we're being torn apart, we're worried, it's just eating us up alive. Nos podemos poner esa careta, esa fachada de hombre fuerte. Yo puedo hacer esto porque soy un varón. I'm not Pero al talking about final that kind of faith. no estamos haciendo resultados Talking porque about no es the esa faith fe. where we're perfectly at peace in the middle of the crisis, in the middle of the difficulty. Es esa fe donde realmente Dios nos da la tranquilidad en medio de la dificultad. Just like Jesus was, Así como Cristo la tenía. at peace Tenía paz in the boat. en el bote. It's a faith that says, Es esa fe que dice, I know that I know that I know to the depth of my soul estoy tan seguro, totalmente convencido hasta lo más profundo de mi alma, that in all things God works for the good. que Dios trabaja para el bien.
of those who love him and are called according to his purpose. De aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su They propósito. aren't just words. No son solo palabras. It isn't just a nice thought. No es una idea chévere. You know in your soul that that is true no matter what happens around you. Tú lo sabes en tu interior que es la verdad, no importa lo que te venga. It's a faith that is absolutely convinced of this. Es una fe que está absolutamente convencida de ello. You see, our faith needs to, and our life needs to be so integrated into the will and the nature of God Nuestra vida necesita estar tan integrada en la voluntad y la naturaleza de Dios that we stand in that faith, in that confidence, que debemos permanecer firmes en fe y confiados, in the middle of it, in just surrounded by His love, in the middle of the storm. rodeados por su amor aún en medio de las peores tormentas de la vida. Think of the difficulties you're going through now. Quiero que pienses en las dificultades que Things ahora that you would estás love to atravesando. change. ¿Qué es lo que quieres que sea The cambiado? hardships, the things that make you worry and lose sleep. Todas las dificultades que tienes y que no te The permiten things your dormir. mind keeps going back to. Eso es lo que tienes en tu mente y que te mantiene atado mentalmente. Imagine if you could have confidence and peace Imagínate si tuvieras confianza y paz that God's taking care of that, de que Dios está tomando control de esa situación. and that you could sleep Puedes dormir, ¿verdad? and you wouldn't have to be worried. Y no vas a tener preocupación de ello. Didn't Jesus say in the Sermon on the Mount ¿No dijo Jesús en el Sermón del Monte that we are not to be anxious about anything? de que no debemos preocuparnos por nada? I often wondered, A veces me pregunto, Jesus, have you ever looked at my life? ¿Jesús no ha visto mi You vida? ever see what's going around in my life? ¿Será que no se ha dado cuenta de todo lo que And estoy you're telling viviendo? me not to be worried? Y que no tenga temor, What kind of advice is that? que no tenga preocupaciones. ¿Qué clase de consejo es ese? But you see, there's my level of faith in Jesus. Pero ese es mi nivel de fe en Jesús. And He's inviting me, saying, Gary, Y Él me está invitando diciéndome, Camilo, move from that faith, muévete de esa fe, mature, madura and have the faith of Christ. y ten la fe de Cristo. That you would not have to worry or be anxious. Para que no estés constantemente en preocupación y Because ansiedad. you know Pero tú God is sabes taking care of business for you. que Dios está cuidando de ti In profound ways de maneras profundas that you cannot see, que ni siquiera you lo can't puedes even ver, understand, ni siquiera lo puedes entender, but believe. pero crees. How do we get there from where we're at? ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de fe en la fe que tenemos How do we ahora? have that move from faith in Christ to the faith of Christ? ¿Cómo podemos movernos de la fe en Cristo a la fe de Cristo? Again, Paul speaks about it in Galatians chapter 2, verse 20. Lo vemos de nuevo en Gálatas 2:20. And what does he say there? First thing, Lo primero que dice que es, we must crucify our selfish, self-centered, sinful nature every single day. ¿qué es lo que debemos hacer? Crucificar nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, egocéntrica todos los días. When we feel our doubts, when we feel our troubles overwhelming us, Cuando vemos los temores, la duda que nos sobrecogen, when we begin to wonder if God's really there, cuando empezamos a preguntar si realmente Dios está en el asunto, when we start following our own desires instead of God's cuando desires, empezamos a seguir o a obedecer a los deseos de la carne y no los de Dios, when we start to think like the world rather than to think like the Word of God, cuando empezamos a pensar como el mundo y no como dice la palabra de we have to Dios, say, no, I crucify that. no, yo lo crucifico, I kill that. yo lo mato. Today I will live like Jesus right here in my circumstances. Voy a vivir como Cristo Jesús ahora en base a mis circunstancias, en medio de las circunstancias. In other words, just like in Pentecost, Igual que en there are Pentecostés, times when we have to do the spiritual struggle in prayer. tenemos que luchar espiritualmente en oración. We have to study the Word. Tenemos que estudiar la We palabra. must serve in His name Tenemos que servir en su nombre. so that we crucify our old man and Para old woman crucificar a ese viejo hombre, esa vieja mujer, and claim the new man in Christ Jesus that we y are. empezar a clamar y recibir ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Isn't that what Jesus did and showed us the way? ¿Eso no es lo que Cristo hizo y nos mostró el camino? Didn't He say to Father, not my will, but your will be done? ¿No le dijo al Padre que no sea tu voluntad, Didn't He then go to the cross and face the storm Él no fue a la tormenta en la and cruz take the full burden? y tomó todo el peso del pecado And didn't He rise on the third day y no resucitó al tercer día and have victory over all the evil and all the difficulties and all the storms? y no venció sobre toda dificultad y maldad en He nuestra said, vida? I plotted out the way to show you the way that you can live.
Yo hice posible un camino para que tú lo puedas caminar. And then we had to ask, Así que lo debemos preguntar. are we of little faith? ¿Somos gente de fe? We've been shown the way, Se nos mostró el camino, but we live the old way. pero estamos en el viejo camino. Why can't we live in the faith of Christ ¿Por qué no estamos viviendo en la fe de Cristo instead of just faith in Christ? en vez de vivir en una fe en Cristo? You have to ask that ourselves personally. Eso debe ser una respuesta que debemos responderla personalmente. Why? ¿Por qué? Isn't faith in Jesus Christ enough? ¿No es suficiente la fe en Cristo? Sure it is. Claro que sí, But not if you want to live above your fears. pero no si quieres vivir por encima de tus temores. Not if you want to conquer your terrors and your worries and your anxieties No si quieres acabar con las ansiedades y los problemas que and all those things that afrontas torment you. y todo lo que te atormenta. Christ is inviting us to live at a different level of faith. Cristo nos está invitando a vivir en un nuevo nivel de He's fe, inviting us to live a different kind of life than we have. que vivamos una vida diferente a la que estamos Again, viviendo. I ask you why. Y vuelve y te pregunta, ¿por qué? Why isn't just faith in Jesus enough? Going to church, ¿Por qué singing no, a song, por qué no solamente es suficiente ir a la praying to our iglesia Lord? y Why isn't it creer enough? y orar? ¿No es suficiente eso? Because life lived Porque la vida que se vive in the faith of Christ en la fe de Cristo is far different es muy diferente. than life lived in Christ. Una vida en solo fe en Cristo. Do you remember the day when you didn't believe in Jesus Christ? ¿Recuerdas el día donde no creías en Cristo What was your Jesús? life like then? ¿Cómo era tu vida entonces? Why did you come to Christ? ¿Por qué viniste a Cristo? Is your life different now that you're in Christ than before when you were living in a sinful world? ¿Es tu vida igual ahora a la que vivías antes de tu vida sin Cristo? Isn't the difference far better and worth it? ¿No es muy diferente y más maravillosa ahora que vale la pena? Today the Holy Spirit invites you Hoy el Espíritu Santo te invita to go even a step further a ir a un paso más allá from living faith in Christ de vivir una vida de fe en Cristo, to living in the faith of Christ. de vivir una vida en la vida de Cristo, la fe de Cristo. Will you take the step? Vamos a hacer el paso. You took one step. Ya tomaste el primero, Will you take the second step? vas a tomar el segundo. Let me give you two quick examples. Vamos a dos ejemplos rápidamente. In Numbers 14 and 15, we're not going to have it on the screen. Vamos, si lees números 14 y 15, It's no lo just vamos a for tener en your las reference pantallas. so you can look it up if you want to study. Puedes buscarlo en casa, números 14 y 15. You know the story. Tú conoces la historia. Moses leads the people to the promised land, Moisés conduce al pueblo a la tierra prometida and he sends out 12 spies. y lleva y envía a 2 espías. What was their report? ¿Cuál fue el informe de los Do espías? you remember? ¿Lo recuerdas? 10 of them. What did they say? ¿Qué dijeron 10 de ellos? They believed in God. Creían en Dios, I mean, they were representatives of their tribe, so they were people of faith. eran representantes de las tribus de Israel, eran Just gente like de we're fe, people of faith. así como tú eres hombre de fe. But when they came back, Pero cuando regresaron a Moisés, they saw the land of milk and plenty. vieron toda la tierra y todos los The beauty desafíos. of it, the towns, the produce, and everything that was there. También vieron todas las maravillas de los productos What was their agrícolas y report? demás. Pero ¿cuál fue el reporte? There are giants there. There are Hay tall gigantes, cities. ciudades They'll eat us enormes. up like locusts. Y nos ven como langostas, son enormes. And then there were two others. Pero habían dos. You remember the story, right? ¿Recuerda la historia? You know their names. ¿Sabes cómo se llamaban, What verdad? report did they have? ¿Cuál fue el reporte de ellos dos? They said, yes, there's plenty out there, and there are fortified cities, and there are giants out there. Sí, hay una gran bendición y también hay grandes desafíos. But our God gave us that land. He promised us that land. Pero Dios nos va a dar esa tierra, Él lo prometió. And they knew that they could trust in God even if they had to go and face these giants. Y ellos sabían convencidamente que podían confiar en Dios y encarar a estos gigantes. What's the difference between you and I? ¿Cuál es la diferencia contigo y What con report are we nosotros? going to give? ¿Cuál es el reporte que tenemos? We all have troubles. Todos tenemos We all have the problemas, difficulties. dificultades. Are you looking at the giants? ¿Estás con los Or gigantes are you looking at your God? o estás viendo a Cristo? The disciples, when they saw the storm, what did they say? Cuando vieron la tormenta, ¿qué Save hicieron los us. discípulos? Save us. We're going to die. We're going to drown. Sálvanos, nos vamos a ahogar, vamos a morir. Just like the 10. Solo como, igual que los 10. But Jesus Pero Cristo said, calm down. dice, cálmense, Look at God. miren a Dios,
And let's move in the power of faith. Y vamos a movernos en el poder de la fe. I encourage you to do the same thing. Yo quiero animarte a que You vivas de may la be misma manera. living in faith in Christ, Puede que vivas en la fe en Cristo, but I'm asking you to ask the Holy Spirit to give you the faith of Christ pero en el nombre de Jesús el Señor te va a dar la fe de Cristo. and live in that. There's a difference. Amén. Hay una diferencia. There's a difference. I'll get there. These same disciples, Los discípulos, before the resurrection, los mismos discípulos antes de la had resurrección, faith in Jesus Christ. tenían fe en Jesucristo. You've read the scripture, I'm sure. Ya hemos leído las escrituras. And what happened when Jesus ¿Y qué pasa cuando Cristo started to be tortured in his trial? empieza a ser torturado en el juicio? What happened when Jesus was being crucified? ¿Qué pasa cuando Cristo es crucificado? These same disciples who believed in Jesus Christ Estos mismos discípulos creían en and had Cristo, faith in him, tenían fe en Él, they ran and they hid. pero corrieron y se They escondieron. denied him. Lo negaron. They said, no, I'm not with him, I'm not with him. No lo conozco, no sé quién es. Even John, he ran to be with the women because he was a young man. Y Juan inclusive dice en las escrituras que They fue a correr all con las deserted Jesus mujeres. Christ during the troubles, during the difficulties. En medio de las dificultades y de They los say, haven't you been problemas. living with him for 3 years? ¿No estuvieron con Él 3 años? Have you ever put yourself in their place? ¿Te has puesto en su lugar? Mr. Macho Man here, he said, I wouldn't have done that. Oh no, many times in my mind. I said, I stuck with him. No, tú hubieras dicho de pronto lo que hubiera pensado yo. No, yo no lo hubiera abandonado, yo me quedo ahí con Él. And then I quit lying to myself. Y me la paso mintiéndome a mí mismo. And I realized I'm just like every one of them. Y yo soy como uno más de ellos. So what was the difference there? ¿Cuál era la diferencia? I mean, here, you see Peter, what? During the crucifixion, they ask him, are you with him? And he denies them 3 times. Pedro, cuando estaba Jesús en el consejo, le dijeron, ¿y usted 3 estaba con times Él? he Y lo says negó no. 3 veces. John runs away, like I said. Juan se fue corriendo And he hangs out with the ladies. y se fue con las chicas. Now, Ahora, take those same 2 guys. estos 2 hombres, And now there has not only been a crucifixion, en el tiempo no estaban en la but Jesus Christ crucifixión, has risen for 3 days. Risen. cuando 3 fue days. resucitó. And Pentecost has come. Y luego viene Pentecostés And the Holy Spirit has come upon them. y el Espíritu Santo viene And sobre the ellos. fire of the Holy Spirit burns in their heart. El fuego del Espíritu Santo arde en sus And if corazones. you were to look at Acts chapter 3, Y vas a Hechos capítulo this is 3 the story it tells. y dice la historia. It says, Peter and John were together going up to the temple. Juan y Pedro subían al templo And there was a man who was crippled from life. He couldn't walk. y había un hombre lisiado de pies. No podía And Peter caminar. and John, the scripture says, looked him straight in the eye. Y Straight dice in the las eye. escrituras que ellos miraron a los Each ojos one de of este them. hombre. And they said, silver and gold I have none. No tengo oro ni plata, no tenemos. But what I have, I'm going to give you. Pero lo que tengo te voy a dar. In the name of Jesus Christ of Nazareth. En el nombre de Jesús de Nazaret. Because now they had Jesus Christ, the Spirit of God, living inside of them. Porque In el the Espíritu name de of Dios Jesus vive en Christ ellos. of Nazareth, walk. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. And by their faith Y por su fe and the power of God moving through them, y el poder de Dios moviéndose en they ellos, lifted their hand and they got him up, and that man danced all throughout the temple, lo levantaron y este hombre empezó a praising correr y God, caminar, worshiping corriendo, God. And it says that adorando a everybody Dios. recognized Todo el mundo that reconoció this was the man who had been crippled from life at the doors of the temple. que este hombre era el que estaba lisiado de pies y que no podía, estaba siempre a la puerta del templo. What was the difference? ¿Cuál fue la diferencia? One time they had faith in Jesus Christ. En un punto dado tenían fe en Jesús. Now they Ahora, were acting like Jesus because they had the faith of Jesus Christ. actuaban como actuaría Cristo Jesús porque tenían la fe de Cristo Jesús. It happened to Peter. Pasó con Pedro, It happened to John. pasó con Juan, It happened to all the disciples. pasó con todos los discípulos Many, many more. y muchos más. The question is, La pregunta es, where are you? ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Do you want the level of faith of Christ, ¿Quieres caminar en la fe de Cristo, en ese nivel de fe? or do you want to stay in Christ? ¿O quieres quedarte en la fe en Cristo? Nothing wrong with being in Christ. It's good. You're going to heaven. You're blessed, and all the things that you want. You're now part of the body of Christ. Eres parte del cuerpo de Cristo. No hay nada malo en tener la fe en Cristo, pero
But don't you want to live the abundant life? Pero no quieres vivir en esa vida abundante. Jesus que tiene Christ Dios para ti. elsewhere said, I have the abundant life and now I give it to you. That's what I want you to have. Eso es lo que yo quiero que tengas, esa vida abundante de la And, presencia and de he doesn't Dios. say, I want you to have joy. No solamente quiere que He says, tengas I gozo. want you to have my joy. Yo quiero que tengas mi Just gozo. like my faith. I want you to have my joy. So if you want the abundant life, if you want the joy of Jesus Christ, then you need to walk in the faith of Jesus Si Christ. deseas tener el gozo del Señor, la fe del Señor, debes vivir en Cristo Jesús. Just like it was worth it to go from death to life when you receive Jesus Christ, Así como vale la pena recibir a Cristo de muerte a vida, how much it is worth it for you to go from faith in Christ to the faith of Jesus Christ. ¿cuánto más va a ser valioso pasar de la fe en Jesús a la fe de Because on Jesús? that day in Pentecost, Porque en el día the de fire came Pentecostés down el fuego descendió and it anointed the church. y And ungió it a la still comes iglesia. on the church today, Y for the todavía fire lives in me. Está en la iglesia, está el And fuego the en fire mí. can live in you if it doesn't live in you already. El fuego está en ti si no estás en, Because no the estás en Holy Cristo. Spirit's in there. Now, how do you do that? ¿Cómo lo haces? Crucify yourself daily. Crucifica tu carne día a día And live like you were Jesus himself in the place that you live in. y vive como Cristo viviría In en your el home, momento donde estás. in your workplace, En tu casa, in en your tu hogar, neighborhood, in your en tu church. trabajo, en tu iglesia. You live and say and talk and do the very things that Jesus would do as if he lived in your house, he worked in your workplace, and he lived in your neighborhood, and he was a member of your church. Tú vives como Cristo viviría en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. Vives como Cristo viviría. When you live that out in faith, Cuando vives en fe de esa the manera, fire of the living God comes upon you, and your life is totally different. el fuego de Dios te transforma y eres completamente diferente. Abundant, Abundancia, filled with power, lleno del poder, confidence, confianza. no longer worry, concern, Ya no vives en temor, no en longer falling preocupación. apart. Ya no te estás Now you walk desesperando. and you can reach out your hand and you say, be healed in the name of Jesus, and the person is healed. Be Puedes calm, orar y en el storm, nombre de Jesús be y ser calm, sana la persona. difficulty. I need healing in that relationship. Have that relationship healed in the name of Jesus of Nazareth, and that relationship begins to become healed. Empiezas a orar en el nombre de Jesús, por ejemplo, por una relación que se está rompiendo y el Señor empieza a orar de maneras poderosas. Now you call the impossible possible. Lo imposible es posible. Not because you're any different, No porque eres diferente, but because now you're no longer living in Christ. porque ya no vives You're now solamente living en by the Cristo, faith of Jesus pero vives Christ. en la fe del Hijo de That's what Dios. God invites you into right now. Eso es lo que el Señor nos está invitando. Well, it's up to you. Depende de ti. Ask, Pide, believe, cree and live it. y vívelo. Let me pray for you. Vamos a orar. Lord God, our Heavenly Father, Padre Celestial, I ask you te pido, to bless these people, bendice a este pueblo, to come upon them as it was Pentecost, que venga sobre nosotros como en that Pentecostés, they would be changed, que sean transformados, that they would be transformed. sean totalmente transformados. No longer would they be satisfied with faith in Christ, Ya no se satisfagan con la fe en Cristo, but now, pero ahora, like the persistent widow, como la viuda persistente, they would ask you time and time and time again Que to give pi- them the faith of Christ. pedía constantemente esa fe de Cristo. Bless them with the faith of Christ, my God, Bendícelos con la fe de that they Cristo, might move Señor, in power, para que sean that they might move in empoderados, authority, para que tengan la that they might move autoridad, in confidence, tengan la confianza, putting aside worry, concern, poniendo a un lado toda preocupación, but now living in peace. pero viviendo en la paz de The Dios, peace of Christ, la paz de the Cristo, joy of Christ, el gozo de Cristo, the power of el Christ, poder de Cristo, using the authority of Christ, con la autoridad de Cristo which you gave us. que nos has dado. God, thank you. Te damos gracias, And Señor. as we ask Y mientras te lo pedimos in your will, pedimos en tu voluntad we know you'll give. que tú lo darás. We have confidence in you, my Lord. Tenemos confianza en ti, oh Dios. I pray, give these people, as they ask, Oro que tú les entregues mientras oran the faith of Christ. la fe de Cristo. And as they crucify the old person, Mientras crucifican su viejo hombre, let them live vivan as little Christs, como pequeños Cristos, new creations, nueva creación, all things new.
todas las I cosas ask this nuevas. in Jesus' name. Pido esto en el nombre de Jesús. Now, I have one point to you. Quiero decirte un punto. Didn't Jesus say to us, Jesús no nos dijo, I am the way yo soy el camino, and the truth la verdad and the life? y la vida. Did he say that? ¿No dijo eso? Or am I imagining that? ¿O me estoy imaginando? Because if he's the way, Porque si Él es he el camino, showed us nos mostró the way to live in faith. la vida de Faith vivir of en fe, Jesus. la fe de Jesús. And if he is the life, Y si Él es la vida, excuse me, he's the way, the truth, excuse Él me, es the la truth, verdad, más bien, then what he is saying is real. lo que está diciendo es real, es verdadero. And this level of faith that he lived in Y ese nivel de fe en la que vivió is reality. es la realidad. It's real. Es It's la not a verdad. story. No es una It's historia. not make believe. No es vamos a creerlo. It's not just a hope. No es una esperanza. We can live it. Lo podemos vivir. So he is the way, he's the truth. And then he said he is the life. In other words, Él es la vida. he says you can live it. En otras palabras nos dice, lo puedes If you vivir. want to, Si lo deseas, you can live as Christ tú puedes vivir como Cristo in your house. en tu casa. You can live as Christ Puedes vivir como Cristo in your workplace. en tu trabajo. You can live in Christ no matter where he takes No you. importa dónde estés, eres su embajador. He showed us the way. Él nos mostró el Are you camino. going to follow? ¿Lo vas a seguir? Are you going to live in Christ, the faith in Christ? ¿Vas a vivir en la fe en Cristo? That's good. ¿Está bien? Or are you going to live the faith of Christ? ¿O vas a vivir en la fe de Cristo? Maybe we don't have because we don't ask. Quizás no tenemos porque no pedimos. Ask and receive. Pide y se recibirás, dice la palabra. Ask and receive. Pide y You're a recibirás generous God del Dios for generoso the faith of Christ. con la fe de Cristo. And then tell him, Y dile, I am going to be crucified. yo estoy dispuesto a ser crucificado. And for me to live is going to be for Christ to live on earth. Para mí vivir esta vida en la tierra sin Cristo. And believe and act Vivir like you are the Christ. caminar como si fuese Cristo en mi vida. If you can do that, Si lo puedes hacer, your life, your family, tu familia, tu your vida, church, tu iglesia, everything around you will change. todo alrededor tuyo será transformado. Everything. I pray that for you. Oro eso por ti. I pray that for your family. Oro eso por tu familia. I pray that for where you work. Oro en el trabajo en que You were estás, placed there for a reason, que estás ahí por un motivo. to be Jesus, Que seas como Jesús, and to live in that level and maturity of faith. que vivas en ese nivel de madurez y de fe. It won't come all at once. No va a venir inmediatamente, But like it says in the book of Ephesians chapter 4, como lo dice Efesios capítulo 4. we are all growing into the maturity, Estamos madurando, of Jesus creciendo Christ. en la madurez de Cristo Jesús. but it will never come unless you start. Pero no va a venir a menos de que Your empieces. start is today. Hoy es el día. Go, Ve, be Jesus. sé como Cristo. God bless you all. Dios te bendiga. Amén. Linda palabra. Gracias, Pastor. Thank you, Pastor.